Assalamu alaikum. Dans l'exercice, je vais l'exercice 4, le chapitre géométrie dans l'espace. Attends 4 points A, B, C et D. Premièrement, on a déterminé vecteur n égal à B vectoriel à C, puis on déduire que A, B et C ne sont pas alignés. B, le vecteur n le produit vectoriel de AB et AC. Mais là, on a une composante dans le vecteur AB. Quelle composante est xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc, on a le moins 1, الثانية عطينا 2, الثالثة moins 3. l'AC هي moins 2 ou 1 ou moins 1. B, le vecteur n au but du vecteur AB vectoriel AC. On a deux méthodes, il y a par calcul, il y a par calculatrice. Donc, je vais vous donc AB vectoriel AC. Je vais vous trois déterminants. Nous allons faire les قاعدة. 2, 1, moins 3, moins 1. Et c'est nous côté moins. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1. Et c'est fait. Moins 1, moins 2, 2, 1. Donc, le vecteur n, 2 fois moins 1, moins 2 plus 3 est égal à 1. L'année 1. Moins 6, moins 5, on a moins donc 5. L'année moins 1 plus 4 est égal à 3. Et le vecteur au niveau produit vectoriel n'est pas un vecteur nul. Donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc A, B et C ne sont pas alignés. Quel jour huma collinéaires, on a un point commun, les A, donc on alignés. Puisqu'on mange collinéaire, donc automatiquement on mange aligné. B, la deuxième méthode, la calculatrice. كيفاش نخدمو بالكالكولاتريس؟ نعملو باش نحسبو البرودوي فيكتوريال نعملو مود فيكتور دونك اللي هي 8 يعطينا 3 فيكتور نختارو منهم A و B و C نجمو نختارو الفيكتور الاولاني الA B نجمو نختاروه هو نسميوه هو الفيكتور A. قال لنا لهنا يا نخدمو دون لسباس يا دون لو بلون دونك نختارو دون لسباس. قال لك عطيني الA و الB و C الA هي موان 1 الB هي 2 و C هي موان 3 دونك موان 1 نحط إيكال 2 إيكال و موان 3 نحط إيكال ومن بعد نعمل AC باش نسجلها ومن بعد نعمل شيفت ونحط ننزل على 5 هكا 5 فوقها فيكتور دونك نعمل تيم ومن بعد تو الفيكتور A سيتعبيناها دونك باش نتعدى الفيكتور B اللي هي دونك العادة دون لسباس نعبيها بالفيكتور AC اللي هي شناهي موان 2 و 1 و موان 1 ونعمل AC. باش نحسب البرودوي فيكتوريال نعيطو لك الفيكتور A وبعد نعيطو للفيكتور B ونحطو إيكال تجيني 1 5 3 نفس الريزولتا نتاعنا. دونك هذيك هي دوزيام ميثود. يلا نتعداو دوزيامون توا. قالنا كالكولي لير دو تريونغل ABC. لير نتاع ABC كيما شفناه في الكور هي شنو الفورمول؟ هي النورم تاع AB vectoriel AC sur 2 و AB vectoriel AC déjà حسبينه donc هو racine carrée de 1 au carré plus 5 au carré plus 3 au carré كله sur 2. 1 au carré est égal à 1 plus 25 plus 3 au carré est au 9 sur 2. Donc, tu as la racine de 35 sur 2 fois
unité d'air. Qui نحسبوا l'air نعملوا fois unité d'air, qui نحسبوا le volume نعملوا fois unité de volume. نتعرض troisièmement, je قال لنا déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A, B et C. L'équation cartésienne تاع le plan نجم نخدموها par trois méthodes. نخدموا méthode B. Première méthode. B. هو قال لنا البلان هذايا passant par A, B et C. معناتها البلان في وسط البوان A وفي وسط البوان B في وسط البوان C. Donc les vecteurs AB et AC موجودين في وسط البلان. Donc le vecteur N اللي هو AB vectoriel AC كما شفناه في الكور est un vecteur normal AP. Donc وحنا قلنا اللي الفيكتور نورمال يبدا البلان لي كومبوزونت نتاع الفيكتور تاعو هو بيدو الA والB والC خاطر اي بلان A ou B il s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc الA والB والC هذوما الA والB والC كانوا مع بعضهم un vecteur normal AP. Donc puisque le N est 1, 5, 3, donc le A est égal à 1, le B est égal à 5, le C est égal à 3. Donc je vais aller le plan interne. On va X plus 5Y plus 3Z plus D est égal à 0. Je vais prendre juste pour D. كيفاش نلقاوها D par un point موجودة في البلان. يا A يا B يا C كيف ما تحب أنت. دابا نختاروا مثلا C. C appartient au plan. نعوضوا les coordonnées de C في البلان. شنو هما les coordonnées de C؟ هما -1, 0, 1. Donc -1 plus 5 fois 0 plus 3 fois 1 plus D est égal à 0. Donc هذايا 3 وهذيك -1 2 كي نجمع هذيك donc D est égal à -2. Alors l'équation du plan P هو X plus 5Y 5 هذايا plus 3Z moins 2 égale à 0. هذايا première méthode. Deuxième méthode. B. ناخذ un point M, soit un point M, les coordonnées تاعها X, Y, Z appartient au plan P. Donc شنو يولي عنا اللي A ou le B ou le C ou le M appartient au plan P. Donc les vecteurs AM et AB et AC sont coplanaires. Donc كي نعملو déterminant تاع AM ou AB ou AC نلقاوه égal 0. ترى باش نعوضو الديترمينون دو AM AB AC شنو هو؟ AM هي شناهي؟ الكومبوزونت نتاعها هي X moins 1. ال A هي شناهي؟ خلينا نكتبو لهنا. ال A شناهي الكوردوني نتاعها؟ ال A هي 1 moins 1 و 2. دونك هذايا X moins 1، الثانية Y plus 1، الثالثة Z moins 2. بالنسبة ل AB عنا منها AB عنا منها حاضرة هي moins 1 2 moins 3. وبالنسبة لل AC moins 2 1 moins 1. هذوما يقال 0. دونك كي نتعاود كي نمشي توا نحسب الديترمينون ش يعطيني؟ نمشي كالعادة نختار ستار نمشي عليه. ناخذ مثلا هذايا بلوس ديما الاولى بلوس اللي بعدها موان اللي بعدها بلوس. دونك تولي x moins 1 fois 2 1 moins 3 moins 1 moins y plus 1 fois moins 1 moins 2 moins 3 moins 1 plus
z moins 2 fois moins 1 moins 2, 2, 1, هذا يكون égal à 0. يلا نكمل نحسب. هذايا كي نحسب هذايا توا شي يعطيني 2 fois moins 1 moins 2 plus 3 تعطينا 1 دونك تقعد كان x moins 1 اللي بعدها هذايا تعطينا 1 1 moins 6 c'est égal à moins 5 moins 5 وعندنا moins donc 5 5 وديفلوبيها لهنا donc plus 5y plus 5 ولهنا moins 1 في 1 moins 1 plus 4 donc est égal à 3 on a un développement donc plus 3z moins 6 est égal à 0 donc je regarde عندي x plus 5y plus 3z 5 moins 6 moins 1 moins 2 est égal à 0 وهذه هي l'équation نتاع البلان تلاحظوا هي بيت ها x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0 c'est bien donc نتعداو توا troisième méthode باهي نعاودو كيف ناخدو ان بوان ام coordonnée نتاعها x y z appartient au plan P donc شي يولي عندنا قلنا donc يولي عندنا les trois vecteurs AM et AB AC sont coplanaires donc نجمو نعملو une combinaison linéaire entre les trois vecteurs donc اش معناتها combinaison linéaire معناتها AM s'écrit en fonction de AB et AC donc est égal à alpha AB plus bêta AC avec alpha et bêta appartient à R. Donc, on a deux composantes. AM est x moins 1 ou y plus 1 ou z moins 2. Égal à alpha AB. Donc, on a alpha fois AB. C'est moins alpha ou 2 alpha moins 3 alpha. Ou plus bêta AC, donc on a le composant de AC fois bêta, donc moins 2 bêta, plus bêta, moins bêta. Donc là, le système x est égal à moins alpha moins 2 bêta plus 1, y égale 2 alpha plus bêta moins 1, ou z égale moins 3 alpha moins bêta plus 2. هذا نسميوه l'équation 1 هذا l'équation 2 هذا l'équation 3 دونك احنا اش لازمنا نطلعوا الالفا والبيتا قداش يطلعوا لنا كالعاده نخرجوا من دوز ايكواسيون ونعوضوا في الثالثه باهي احنا نمشيو تو راه نستعملوا مثلا l'équation 2 l'équation 3 علاش على خاطر عندنا بلس بيتا موان بيتا دونك كي نعملوا السوم نجموا يتنحاو دونك كي نعملوا 2 بلس 3 واش يطلع لنا y plus z est égal à 2 alpha moins 3 alpha تعطينا moins alpha bêta ou bêta نحاو moins 1 plus 2 تعطينا plus 1 donc l'alpha est égal à قداش donc égal à moins y moins z plus 1 نعوضو تو في وحده فيهم هذايا طلعت لنا الالفا نعوضو توا في l'équation 2 في 3 باش نطلعو البيتا ترى مثلا نعوضو في l'équation 2 شي تعطينا y égale 2 alpha donc 2 fois هذا الكل donc moins 2y moins 2z plus 2 plus bêta moins 1 donc bêta est égal à قداش y plus 2y égale à 3y plus 2z plus 2 moins 1 donc égal à 1 نهزم غاديك تولي égal à moins 1 هذه هي البيتا دونك نمشيو نعوضو في البروميير ايكواسيون الاكس تولي ايكال شناهي موان الفا دونك موان هذا الكل دونك y بلس زد موان 1 moins 2 bêta, donc moins 2 à l'école, donc moins 6y, moins 4z plus 2, on a plus 1. Donc x est égal à y, moins 6y égale à moins 5y,
Z moins 4Z égale à moins 3Z, moins 1 ou le 1 يتنحى وعندنا plus 2. Donc, نلمهم كل مع بعضهم باش تعطيني x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0. وهذه هي l'équation تاع البلان اللي لقيناها بكريك. C'est bien. نتعداو l'équation للكيستيون اللي بعد. Quatrièmement, petit a, A, B, C et D sont-ils coplanaires? Je m'en ai appris coplanaire, maintenant les 4 points avant, ils appartiennent à le plan, les rois P. A ou B ou C appartient à P, donc juste je chauffe. Est-ce que D appartient le plan ou à l'L? كيفاش نعملو نعوضو les coordonnées de D في le plan P. Et D شنو les coordonnées نتاعها؟ et D coordonnées نتاعها 2, 2, moins 2. Donc, on a 2 plus 5 fois 2 plus 3 fois moins 2 moins 2 c'est égal à 2 plus 10 moins 6 moins 2. Donc, il est égal à 4. Différent de 0. Mais j'ai déjà donc il n'appartient pas. Donc, D n'appartient pas au plan P. Donc, alors, A, B, C et D sont non coplanaires. نتعداو petit b, calculer le volume du tétraèdre ABCD. Donc le volume de ABCD. قلنا هو دي شفنا الفورمول في الكور. Donc هو 1 sur 6, valeur absolue de AB vectoriel AC scalaire AD sur 6. Donc AB vectoriel AC نعاودو نكتبوها AB vectoriel AC شو لقيناها؟ لقيناها 1 5 3 ونمشيو نحسبو ال AD vecteur AD هو D moins A. Donc عندنا ال A نكتب هنا le composant de A est 1 moins 1 2 ou D est 2 2 moins 2. Donc AD est 1 3 ou moins 4. Donc il y a le produit scalaire. Donc AB vectoriel AC scalaire AD. Mais je vais le produit scalaire. L'oula fait l'oulanaïa plus 2 plus 3 fait. Donc 1 plus 15 moins 12 qui est égal à 4. Donc le volume d'ABCD égale à la valeur absolue de 4 sur 6. Donc est égal à 4 sur 6 qui est égal à 2 tiers fois unité de volume. Nous avons cinquièmement et question. On a soit delta, on a droit delta, on a la représentation paramétrique نتاعها. On calculer la distance entre A et delta. Nous avons شوفنا في الكور distance entre un point et une droite. الفورمule نتاعها هي vecteur AI vectoriel U norme نتاعهم sur norme de U avec I شكون I appartient à delta et U un vecteur directeur de delta. وحنا delta هذا نجمو نخرجو منها I un point ونجمو نخرجو منها un vecteur directeur. Donc ناخدو ال I هي moins 1 1 2 و un vecteur directeur U اللي هو 2 1 moins 1. باهي الفيكتور AI نحسبو بشوية بشوية. الفيكتور AI هو شنو؟ خلينا نكتب ال A ساعة نعاود نكتب ال A اللي هي على 1 moins 1 2. Donc ال AI هي moins 2 2 و 0 وال U قلنا 2 1 moins 1. Donc AI
فيكتوريال U شنو تعطينا؟ قلنا نجم نعملوها بالكالكولاتريس والا نحسبو 3 ديترمينون. باهي AI فيكتوريال U دونك تعطينا 2 0 1 موان 1. الثانية تعطينا موان 2 0 2 موان 1. الثالثة موان 2 2 1 موان 1 2 1. Donc AI vectoriel U هنا تعطينا موان 2. في الثانية تعطينا 2 وقدامها موان دونك موان 2. الثالثة تعطينا موان 2 موان 4 يقال موان 6. دونك شنو هي الديستانس؟ ولا نحسب الساعة النورم égale à racine carrée, moins 2 carré 4, moins 2 carré 4 malheureusement, moins 6 au carré est égal à 36, donc racine de 44. B, au بالنسبة للموديول de U هو racine من هنا باش ناخذوها 2 carré اللي هي 4, 1 au carré 1 والأخرى moins 1 au carré est égal à 1, donc est égal à racine de 6. Alors, distance entre A et delta هو racine de 44 sur racine de 6. نجم نزيدو نحسنوها تعطينا racine de 22 sur 3. هاي السلام عليكم.